बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं टेक्निकल एम्पायर और मैं हूँ रमीज़ सुल्तानी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, हमने आज एक ट्राइपॉड ऑर्डर किया था दराज से, जो कि हमारे पास पहुँच चुका है। आज उसकी अनबॉक्सिंग होगी और ये वीडियो आज आपके लिए दराज से मंगवाए गए ट्राइपॉड की अनबॉक्सिंग के लिए है। दोस्तों, जो ट्राइपॉड हमने मंगवाया है वो आइकन कंपनी का है और उसका मॉडल नंबर है 7862। और ये तकरीबन जितने भी ट्राइपॉड्स अवेलेबल थे दराज पे, उनमें सबसे अच्छा हमें लगा। और हमने ये देखा कि कौन कौन से लोगों ने इस पे कैसे कमेंट्स किए हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब पाकिस्तानी कहीं से परचेज़ करते हैं चीज़, तो उसमें अगर ज़रा बराबर भी फ़र्क हो तो वो कमेंट्स में और अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग में ठीक ठाक जो है वो क्लास लेते हैं। तो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस के हवाले से भी और क्वालिटी के हवाले से भी हमें यही लगा और हमने ये मंगवाया। आज उसको आपके लिए अनबॉक्स करेंगे इंशाअल्लाह। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारा ट्राइपॉड हमारे सामने है। हमने इसको ओपन कर लिया है और काफ़ी ज़्यादा दराज वालों ने जो है वो ज़बरदस्त पैकिंग की हुई थी, मुझे खोलते हुए काफ़ी टाइम लगा। तो आप देख सकते हैं ये सीरीज़ आइकन सीरीज़ 7862, यानी ये इसका मॉडल नंबर है और प्रो सीरीज़ ट्राइपॉड है, यानी कि ये प्रोफेशनल यूज़ करने के लिए ट्राइपॉड है। अब इसका वेट देख लेते हैं। 1190 ग्राम इसका वेट है और मिनिमम हाइट इसकी 585 मिलीमीटर्स, यानी कम से कम जो ये खुलता है वो इतने जगह से खुलेगा। ये मिनिमम उसकी हाइट इतनी होगी और मैक्सिमम हाइट जो है वो उसकी होगी 1510 मिलीमीटर्स। ठीक है जी, ये काफ़ी ज़्यादा है। हम इसको इंशाल्लाह आपको खोल के दिखाएंगे। फोल्डेड साइज़ 610 मिलीमीटर्स एंड इंक्लूडेड इसमें क्या है, कैरी केस। कैरी केस क्या होता है, वो जो बैग जिसमें ये हमारे पास आया है। ठीक है जी, तो अब इसको हम खोल के मज़ीद देख लेते हैं। ये देख सकते हैं आप जनाब, अंदर से ये बैग हमारे पास जो मैं इस वक्त निकाला है बाहर, ये तो काफ़ी ज़बरदस्त स्टफ़ में बैग लग रहा है। और इसको ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर जो है वो क्या चीज़ मौजूद है। दोस्तों हमने ट्राइपॉड ओपन कर लिया है। अब हम आपको दिखाएंगे कि ये अंदर से जो है वो कैसा है और इसकी लेंथ वगैरह कैसी है और इसके अलावा किस कदर जो है वो मज़बूत है। तो माशाल्लाह दिखने में तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। दोस्तों फाइनली हमारे पास ये चीज़ जो है वो निकल आई है आइकन के डिब्बे में से, और ये मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इसका जो वेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ लग रही है और मेरा ख्याल है कि ये हमारे लिए काम करेगी। ओके, तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जो इसके स्टैंड है वो रबर स्टैंड है और ये एडजस्टेबल है। आप इसको कहीं पे भी किसी तरह से भी एडजस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, और यहाँ से आप इसकी लेग्स ओपन कर सकते हैं और इसको ले जा सकते हैं आप जिस भी साइज़ में लेके जाना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है और बहुत ज़बरदस्त जो है वो ये चीज़ है, और मेरा ख्याल है जिस प्राइस में हमने ली है उसमें ये बहुत अच्छी है। ठीक है जी, आफ्टर ऑल हमने इसको खोल ही लिया और ये हमने इसको अब खड़ा कर दिया। अब जनाब हमने इसको जो है वो इसमें एक ये ऑप्शन भी मौजूद है कि आप इसको मज़ीद इसकी हाइट को आप अगर एक्सटेंड करना चाहें तो कर सकते हैं। आप इसको ज़्यादा करना चाहें, ऊपर उठाना चाहें तो उठा सकते हैं यहाँ से। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ तक आ गया। अब दोस्तों मेरी हाइट जो है वो है 5 फुट और 8 इंच। आप देख सकते हैं तकरीबन मेरे करीब तक यहाँ तक ये पहुँच आया है। ये काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है आपके लिए। आप इसमें जो है ये यहाँ पे आप अपना DSLR माउंट कर सकते हैं, आप अपना मोबाइल माउंट कर सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो चीज़ है और मेरा ख्याल है कि स्टफ़ भी बहुत अच्छा है। आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। यहाँ पे हैंडल भी एक मौजूद है, इससे आप इसको उठा के जहाँ पे भी ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। और ये जितना आपको हल्का लग रहा है उतना ये हल्का है नहीं। मेरी फिज़िक के सामने जो है वो ये थोड़ा सा आपको ऐसा फील हो रहा होगा, लेकिन इसका ठीक ठाक वेट है और जिस प्राइस में हमने ये मंगवाया है उसमें बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। तो दोस्तों एक फ़ाइनल जो लुक है वो हम आपको दिखा देते हैं इसकी।
یہاں پہ اگر آپ چاہیں تو آپ یہاں پہ ویٹ وغیرہ جو ہے وہ ہینگ کر سکتے ہیں تاکہ اس کا بیلنس جو ہے وہ اچھا ہو جائے. اور یہاں سے آپ اس کو جو ہے وہ ٹائٹ کریں گے تو یہ جو اس کے جو ہولڈرز وغیرہ ہیں, جو اس کے جوائنٹس ہیں, وہ یہاں سے ٹائٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں سے اوپر جب آئیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک چیز موجود ہے. اس سے اگر آپ کو اس کو ڈھیلا رکھیں گے تو یہ جو ہے وہ خود بخود موو کرنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کے لیے اس کو یہاں سے ٹائٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو آپ ٹائٹ کریں گے. اب آپ اس کو جتنا مرضی ہلائیں گے یہاں سے نہیں ہلے گا. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ اوپر ٹاپ پہ میں نے اس پہ کیونکہ جو ہے وہ موبائل کے لیے ایک چیز ماؤنٹ کر دی ہے, جو یہاں پہ یہ ہولڈر آپ دیکھ رہے ہیں, یہ موبائل کے لیے ہولڈر ہے. آپ بھی یہ پرچیز کر سکتے ہیں, 100-150 روپے کا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور آپ اس کو اگر موو کرنا چاہ رہے ہیں یعنی اس طرف یا اس طرف, تو یہاں سے آپ اس کو لوز کریں گے اور جدھر آپ چاہیں اس کو موڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جہاں پہ چاہیں, اگر آپ لیٹس سپوز آپ نیچے کا شاٹ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یوں کیمرہ لے کے جانا پڑے گا یہاں پہ, اور یوں واپس آپ اوپر پہ اگر شاٹ لینا چاہ رہے ہیں تو اوپر لا سکتے ہیں. تو یہ اس کی مدد سے ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہاں سے آپ اس کو واپس ٹائٹ کر سکتے ہیں. ٹائٹ کریں گے تو جہاں پہ آپ اس کو رکھیں گے یہ وہیں پہ ہوگا, یہ یہاں سے لے گا نہیں. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ چاہ رہے ہیں جناب کہ یہ جو ٹاپ والا ہے اس کو یہ موو نہ کرے تو یہاں سے آپ کو ٹائٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ اس کو لوز کر کے دیکھنا چاہ رہے ہیں, آپ اس کو یہاں پہ لینا چاہ رہے ہیں, کوئی شاٹ ہم یوں لیتے ہیں تو اس میں اگر آپ یہ شاٹ یوں لینا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو یہاں پہ لا سکتے ہیں اور یہاں سے پھر ٹائٹ کر دیں. یہاں سے ٹائٹ کریں گے تو یہاں پہ یہ پھر ہولڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. بڑا مضبوط زبردست بہت اعلیٰ چیز ہے, اور 3000 روپے میں خود سوچ رہا ہوں کہ ماشاء اللہ ویری گڈ. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ اس کو ٹائٹ کر دیا. اب یہ اپنی جگہ پہ ٹائٹ ہو گیا, یہ اپنی جگہ پہ ٹائٹ ہو گیا, اور یہاں سے آپ اس کو ٹائٹ کر دیں گے اور یہ سارا ٹرائپوڈ آپ کے سامنے موجود ہے. اور اس میں ایک اور بڑی زبردست جو ہے وہ چیز ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں. ایک بڑا اعلیٰ فیچر, بہت ہی اعلیٰ فیچر ہے اس میں, اور وہ ہے یہاں سے یہ انہوں نے ایک ایسی زبردست چیز بنائی ہے جس سے آپ جو ہے وہ اپنے ٹرائپوڈ کو آٹومیٹیکلی خود ہی بیلنس کر سکتے ہیں. اگر آپ آٹومیٹک سے مراد ہے کرنا تو خود ہی مینولی پڑے گا, لیکن آٹومیٹک سے مراد کی انہوں نے یہ آپشن یہاں پہ رکھا ہوا ہے جس سے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آپ کا موبائل, آپ کا DSLR بیلنسڈ ہے کہ نہیں, تو آپ دیکھیں گے یہ سینٹر میں موجود ہونا چاہیے. اگر یوں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے اپنا جو ہے آپ کا بیلنس آؤٹ ہو چکا ہے. یہاں پہ بھی بیلنس آؤٹ, یہاں پہ آپ نے اس کو یوں کر کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور آپ نے یہاں سے پھر اس کو ٹائٹ کر دینا ہے یوں. اب آپ اس کو جتنا مرضی ہلائیں گے واپس اپنی جگہ پہ آ جائے گا. تو یہ اس کا ایک اور بڑا زبردست فیچر ہے. دراز سے اکثر ہم جو چیزیں پرچیز کرتے ہیں ان میں موسٹلی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کافی اچھا سٹف ہوتا ہے, اور ہم ریکمینڈ بھی کرتے ہیں اپنے دوستوں کو کہ آپ وہاں سے جو ہے وہ اچھے سٹف میں جو چیزیں ملتی ہیں وہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. تو میرے حساب سے 3000 روپیہ 2900 سم تھنگ اس کی کچھ پرائس ہے, وہ کچھ زیادہ نہیں ہے, ریزنیبل ہے. اور جس سٹف میں یہ چیز ہے وہ بہت اچھا ہے. اور یہ سپانسرڈ ویڈیو نہیں ہے, میرے پاس اتنے سبسکرائبرز ہی نہیں ہوتے, تو یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میرے حساب سے یہ بہت اچھی پرچیز ہے. اگر آپ ٹرائپوڈ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی گو فار اٹ. دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حامی و ناصر.